प्रिपरेशन 2-3 दिन भीतर हमरा वीडियो ना से मतलब जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज स्टार्ट हो जाउची आम गाँ रंगणीपाटनार आरसीए कप आउ क्रिकेट टूर्नामेंट पूरा चलो आज स्टार्ट हो जाउची दीर्घ 6 दिन धरी चालू रहिबो आउ पूरा मैचटा केमती हबो उद्घाटन केमती होईची आम गाँर जो फील्ड रही क्रिकेट फील्ड रही सेटा केमती होईची मु आपनको पूरा देखैबी प्लीज मो वीडियो शेष पर्यंत देखो वीडियोटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर एइपटे देखि परिबे एइटे रही जाइची हमर आरसीए कप लिखा जाइची आउ एइटे जे भी विनिंग रहिबे तांको पई मध्ये भी कप मध्ये भी रखा जाइची एइ जगह रे देखंदो आउ खास करिके राकेश रंजन सेठी जो रहले हमर बड़ भाई हेबे मोठू राकेश मेमोरियल कप अछि आउ एइटा रहि गला हमर स्टेज अछि जोटा पूरा एंकरिंग जहाँ भी हबो एइटे गेस्ट माने सब आसीबे एइठी की एइटे पूरा आसी आज तो उद्घाटन आज हबो एइटे देखंतु आउ एइपटे भी विभिन्न स्पॉन्सर मध्ये भी अच्छी बैनर अच्छी आपण माने एइ जगह रे मध्ये देखि परिबे आउ एइटे मोर मध्ये भी लागि जाइछि एइपटे अछि विभिन्न पूरा स्पॉन्सर मानकर पूरा एइठी पूरा बैनर लगा जाइछि जोटा बाउंड्री बाहर देखि परिबे एइठी आउ बहुत बड़ गोटे आयोजन पूरा करा जाउछि आम गाँ पिलांग द्वारा आम गाँ रंगणीपाटना 5th आरसीए कप आउ एइठी देखंतु एबे आज तो फर्स्ट डे अछि आउ सेति पई आम गाँ रो पूरा विभिन्न बहुत दूर आडू मध्य भी लोक आसिक एइ जगह उपस्थित होइछन्ती आउ टिके परे मैच स्टार्ट हो जिवो स्टार्ट हो गला परे एठी पूरा एन्जॉय पूरा करिवे सब पूरा आसिक आज होउछि 23 तारिख 23 डिसेंबर आउ आम गाँ रंगणीपाटना ठारे अनुष्ठित होउछि राकेश मेमोरियल कप 5th आरसीए कप रंगणीपाटना आउ आम पिलांकर परिश्रम रे एई पड़ियाटी निर्मित होइछि आउ बहुत सुंदर भाव में पड़िया को सजाई आउ आजिर फास्ट मैच रहिबो पंचिड़ा मानपुर सहित नंदीघर आउ गोटे सेकेंड मैच रही ओडगाँ सहित रोहिबांक एमानक भितर को जे जीतिबो से माने फास्ट क्वार्टर से माने खेलिबे आउ ता पूर्व नजर पकांदु आमर एई नुआ फील्ड उपरे आम पाखरे आसिक पहुँची गले
ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲୋକନାଥ ସାହୁ, ରଙ୍ଗଣୀପାଟଣା ସରପଞ୍ଚ, ପନ୍ତିଖାଡ଼ି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଓଡ଼ଗାଁର ବିଡିଓ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସ୍ମୃତିରେ ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କର ନାଁରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇ ଟିମ୍ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ମାନପୁର ଆଉ ନନ୍ଦୀଘର ଦୁଇ ଟିମ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଦୀପ ଲଗାଯିବ ଆଉ ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ମୃତି କରିବା। ରାକେଶ ଭାଇ ଯିଏକି ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଲଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି କିଛି ରହିଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ କପ୍ଟି ଖେଳାଯାଉଛି। ରାକେଶ ରଞ୍ଜନ ସେଠିକୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ଏଇ ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ହରେଇ ଆର୍ସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ରାକେଶର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଦର୍ଶକ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଠିଆ ହେବା। ଏଇ ରାକେଶ ଭାଇଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମୌନ ରହିବା। ମଙ୍ଗଳଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡଧ୍ୱଜ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମାଧବೋ ମାଧବ ବାକ୍ୟଂ ମାଧବೋ ମାଧବ ହରି ସ୍ମରନ୍ତି ମାଧବ ନିତ୍ୟ ସର୍ବକାର୍ୟେଷୁ ମାଧବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଦର୍ଶକ ଏବଂ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାକେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୌନ ରହିବା। ଏବେ ଆମର ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପିଚ୍ ପାଖକୁ, ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବେ କରିବେ। ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ାଯିବ ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ତାପରେ ଆସିଲେ ଆମର ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ସସ୍ମିତା ପାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ରିବନ କଟାଯିବ ମଧ୍ୟ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ପନ୍ତିଖାଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ରଙ୍ଗଣୀପାଟଣା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରଙ୍ଗଣୀପାଟଣାର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବତନ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଇମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଖେଳ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଆମ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କ୍ରିକେଟ ଟିକେ ଖେଳ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମିଟୁ ଭାଇ ବ୍ୟାଟ୍ ଧରିକି ଠିଆ ହେଲେଣି, ଆଉ ବଲ୍ ପଡ଼ିବାରେ ସୁନ୍ଦର ଦୁଇ ଟିମ୍କୁ ଉତ୍ସାହନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆମର ଗେଷ୍ଟ ମାନେ। ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଦେଖିବା କିଏ ଟସ୍ ୱିନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ପଞ୍ଚିଡ଼ା ମାନପୁର ଆଉ ନନ୍ଦୀଘରର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ଆଉ ଏବେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବ, ଟସ୍ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ଟସ୍ ୱିନ୍ ହେଉଛି, ଆଉ କିଏ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି, କିଏ ବୋଲିଂ ବି କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଯେଉଁ ଖେଳାଯିବ 8 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଯିବ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯିଏ ୱିନ୍ ହେବ ସିଏ ଯିବ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ। ଆଜି ହିଁ ଖେଳାଯିବ ସେଇଟା। ଆଉ
ये देखिपे दुई टीम सीएस चलती पड़िया मध्य आउ फास्ट मैचटा टॉस विन करिसंती आमर पंचिड़ा मानपुर आउ बैटिंग करिवार डिसीजन नहीं बोलिंग करिवे नंदीघर ता पूर्वर किसी नजर पकांतु आमर ऑडियंस उपरे देखंतु धीरे धीरे मध्य लोकंकर संख्या बढ़िबारे मध्य पूरा लागि जेहेतु आज फास्ट मैच खेला जाउची वर्षा जोगु टिके लेट थिला तो सेथिपाई लोक माने जानी नाहांती आज मैच होउची बोली तथापि लोक माने आसुचंदी देखुचंदी तो छात उपरे मध्य पिला मध्य बसीचंदी सेठे खेल देखिबा पाई सबुआडू पूरा लोक पूरा आसीचंदी आज दूर दूरांतरू लोक आसी खेल को एंजॉय करिकी जाउचंदी आउ फास्ट बैटिंग करुचंदी हमर पंचिड़ा मानपुर टीम आउ क्रिकेट रो किछि झलक आपनक सामना रे 8 ओवर विशिष्ट मैच रहिबो जे जेते अधिक स्कोर करिवो सेते प्लस पॉइंट तांको पाई देखिबा केते स्कोर करूचंदी ओ सुंदर छक्का एथि सहित आमर पंचिड़ा मानपुर टीम 8 ओवर रे 114 रन करिचंती आउ एबे बैटिंग करुचंती आमर नंदीघर टीम देखिबा सी केते रन करुचंती आउ नंदीघर रो मैच रो किछि झलक आपनक सामना रे 115 रन रो लक्ष्य अछि आउ आपण माने मध्य जदि लाइव देखिबा पई चाहुचंती हमर गाँर यूट्यूब चैनल रही आरसीए रंगणीपाटना आपण सब्सक्राइब करिकी सेठरे आपण माने लाइव मध्य देखि परिबे आउ जेते अधिक होउची लोक माने मध्य सेते जेते अधिक मध्य लोक माने आसीचंदी आउ फास्ट मैच एबे सरीबा ऊपर अछि आउ एथि सहित नंदीघर टीम हारी जाइची नंदीघर टीम बनई 92 रन रे 7 विकेट हराई 92 रन करिचंती आउ फास्ट क्वार्टर रे पहुंची जाइचंती हमर पंचिड़ा मानपुर टीम आउ बे सेकेंड मैच खेला जीवो ओडोगा सहित रोईबांको सेथि पई समस्ते दी टीम पड़िया मझिरे अछंती आउ हमर गेस्ट अछंती दिवाकर भाई हम पाखे ये अच्छा अंपायर सुकांत साहू बहुत बढ़िया भाव में अंपायर करथिले आउ दुई टीम भारसाम्य बहुत बढ़िया भाव में संभाली थिले आउ गोटे अंपायर मध्य आम रहिले सार्थक भाई मध्य दिजन जागर अंपायरिंग पाई बहुत बढ़िया भाव में भारसाम्य संभाली थिले दुई टीम को आउ एबे सेकेंड मैच तो आमर खेला जीवो एबे आमर ओडोगा सहित रोईबांक जोड़ा खेला जीवो 7 ओवर विशिष्ट कहीं लाइट रो बहुत कम वर्षा वर्षा तो रोचे तो से आउ किछि मैच रो मध्य झलक आपन सामना रे फास्ट मैच आमर रोईबांक टॉस जीति थिले फास्ट बैटिंग करथिले 6 विकेट हराई 70 रन संग्रह करि पारिथिले आउ एबे आमर ओडोवा टीम खेलुचंती विजयर लक्ष्य अछि 71 रन ओडोवा टीम एबे जितिबा ऊपर अछि ये ओडोवा टीम एबे जीति गले बाड़ी थिले गोटे विकेट हराई 72 रन संग्रह करथिले आउ एबे तृतीय मैच खेला जाउची मानपुर सहित ओडोगा ये कि डायरेक्ट सेमीफाइनल खेलिबे फर्स्ट क्वार्टर फाइनल खेलिले एबे जीति गले डायरेक्ट जाइकी सेमीफाइनल पाखर आउ एइठरे मध्य मैच रे मानपुर टॉस विन होइथिले आउ थर्ड मैचटा खेला जीवो 5 ओवर विशिष्ट कहीं वर्षा पाग जो लाइट बहुत कम अच्छी तो से
ଧଡ଼ା 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 ପୁରା ଚାଲୁଛି ପୁରା ମାନପୁରର ବ୍ୟାଟିଂ 5 ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଛି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ 5 ଓଭରରେ ମାନପୁର ଟିମ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ 95 ରନ୍ ଆଉ 2ଟା ୱିକେଟ୍। ଛାଡ଼ିଦେଲା ରେ ଆଉ ଓଡ଼ଗାଁକୁ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ 96 ରନ୍ ଦରକାର ନା କିଛି ନାହିଁ 5 ଓଭରରେ। ଓଡ଼ଗାଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଜିତିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ଜିତିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ଗାଁ ଟିମ୍ ହାରିଯାଇଛି। ଓଡ଼ଗାଁର କରିଛନ୍ତି 74 ରନ୍ରେ 4ଟା ୱିକେଟ୍। ଆଉ ଆମର ରହିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଡ଼ିଆ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଡ଼ିଆ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପାଖକୁ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆର୍ସିଏର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି, ରିଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପଚାରି ବୁଝିବା ରିଙ୍କୁକୁ କେମିତି ପୁରା ଆୟୋଜନ ପୁରା କେମିତି ପୁରା ଚାଲିଛି, ଆଉ କାଲି ପାଇଁ କେମିତି ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ବହୁତ ସମୟ ଅଭାବ ହେତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଛି। ତଥାପି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିଛୁ ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଇ ବର୍ଷ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଏ ବର୍ଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆହୁରି କେମିତି ଭଲ କରିବୁ, ଭଲ ଟ୍ରଫି ବି ଆଣିଛୁ ଏଥର। ଆଉ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସବୁ ଟିମ୍ ଖେଳିକି ଯେମିତି ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ହବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ ହେଇଛି, ତଥାପି ଆମେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା 21 ତାରିଖରେ କିନ୍ତୁ ହେଉଛି 23 ତାରିଖରେ, ସେଇ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ଷା ହେତୁ ତ 2 ଦିନ ଲେଟ୍ ହେଇଛି, ତଥାପି 2 ଦିନ ହିସାବରେ ଡେରିରେ ହବ ମ୍ୟାଚ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ପୁରା ସମସ୍ତେ ତ ଏଇଆ ଜଣେ 2 ଜଣ କି 5 ଜଣର କଥା ନୁହଁ, ପୁରା ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହବ ନିହାତି। ଟ୍ରାଏ କରିବୁ ଆମେ ବେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆର ବର୍ଷ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ ପୁରା କେମିତି ପୁରା ରହିଛି? ନିହାତି ତ ଅଧିକ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବଢେଇଛୁ, ସବୁ କିଛିରେ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ମାନେ ତ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିକେ କିଛି ନଜର ପକାଇବା ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆର ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁ ମାଟି ପଡ଼ିଥିଲା କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲା ତା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଲା, ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶରେ ଯେଉଁ ବନାଯାଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବନାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି। ଏତେ ସବୁ ଆୟୋଜନ ପୁରା ହେଇଛି, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପୁରା ପରିଶ୍ରମ ହେଇକି ପୁରା ପଡ଼ିଥିଲା, ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁରା କାଦୁଅ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ପୁରା ଡିଲେ କରାଗଲା 2 ଦିନ ପାଇଁ। ସବୁ ପୁରା ସାଇଜ୍ ପୁରା କରାଯାଉଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ପରେ ଆମର କଲରିଂ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ। ସବୁ ଏଠି କ'ଣ ପଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ପୁରା ସଫାସଫି ପୁରା କରୁଛନ୍ତି। ଥିଲା ଆମ ଗାଁର ମ୍ୟାଚ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।